swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. A nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. किलोमीटर की दूरी पे है, नेशनल हाईवे 4 के सामने, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। और आपको बहुत ही दूर से ये विशालकाय मूर्ति दिखाई देने लगेगी। यहाँ पे लगभग 179 यानी 179 सीढ़ियां बनाई गई है। लगभग आप 5 से 10 मिनट में ऊपर मंदिर तक पहुंच जाएंगे इन सीढ़ियों के सहारे। दोस्तों इस मूर्ति का वजन लगभग 1000 टन का है और इसकी हाइट लगभग 54 फीट की है। मूर्ति के नीचे जो प्लेटफॉर्म है उसकी हाइट लगभग 18 फुट की है और चौड़ाई 45 फुट की। तो टोटल इसकी हाइट मापी जाए तो 72 फुट की है। दोस्तों इस मूर्ति का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस मूर्ति को बनाने में 2 शिल्पकारों का बड़ा योगदान था और हिंदू रिलीजन के हिसाब से 9 नंबर काफी लकी नंबर होता है। तो इस मूर्ति के अंकों को जोड़ा जाए तो 9 नंबर बनता है। जैसे कि 18 फुट की ऊंचाई को जोड़ा जाए तो 8 + 1 9 होता है। वैसे ही 54 फुट की जो मूर्ति की हाइट है उसको जोड़ा जाए तो 5 और 4 9 होता है। वैसे इसकी हर चीज को जोड़ा जाए तो 9 अंक का बहुत ही बड़ा योगदान है। दोस्तों इस मूर्ति का उद्घाटन 2009 में किया गया था। अगर आप लोग लोनावला आते हो तो एक बार इस मूर्ति के दर्शन जरूर कर लेना। दोस्तों यहाँ से बहुत ही जबरदस्त व्यू आता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है।
5:30 6 बजे के करीब बप्पा के दर्शन करने के बाद मैं सीधा निकल पड़ा हाईवे की तरफ और वहां से मैं सीधा निकल पड़ा SIT कॉलेज की तरफ। दोस्तों आगे की कहानी मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।